नमस्कार स्वागत करुच्ची आज केतोटी मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर को आपको दर्शक बंधु एबे आमर हस्तगत होता प्रथम खबर रही सुभद्रा योजना संपर्कित जाना प्रथम सुभद्रा योजना संपर्क में कौन कहते सरकार किभली भाव में लोक मानक मिलवाक जाऊँगी द्वितीय किस्ती टंका एवं द्वितीय किस्ती टंका केबे लोक मानक मिल से संबंध में संपूर्ण बरण मुझे वीडियो प्रदान करी आप निश्चित वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिए जब वीडियो भल लगे तो पाखे लाल बटन निश्चित सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन बजाइदेवे और ऊपर आसुवा ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके भूलें जहाँफल एभली वीडियो सर्वप्रथम आप निकट में पहुँच पार तेज आसतु जाना आज प्रथम खबरटी सुभद्रा योजना संपर्कित सुभद्रा सह जोड़ी हेले आउ 18 लाख महिला जाजपुर प्रथम किस्तीर शेष पर्याय अर्थ राशि प्रदान कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी डीबीटी जरिया 900 कोटी 59,65,000 टंका प्रदान कर मुख्यमंत्री चारोटी पर्यायर मोट 98,30,000 रु अधिक महिला सुभद्रा योजन सामिल होती सुभद्रा अर्थ को छोट छोट व्यवसाय विनियोग करने आह्वान देते मुख्यमंत्री कहते किभली व्यवसाय तार कौशल सरकार बताइबे चतुर्थ पर्यायर उपकृत होती मोट 18,01,193 जन महिला जाजपुर सभा मंचरू बटन दबाई 900 कोटी 59,65,000 टंका हिताधिकारी मान अकाउंट को ट्रांसफर कर मुख्यमंत्री मिसाई चारोटी पर्यायर मोट 98,30,934 महिला सुभद्रा सह जोड़ी होती सुभद्रा अर्थ को छोट छोट व्यवसाय लगाई परिवार को सहयोग करने को अपील कर मुख्यमंत्री कहते सरकार आपण सहित अच्छा आगक किभली व्यवसाय करेंगे तार कौशल से शिखाइबे जाजपुर सुभद्रा टंका बांटा बेले पुणी पूर्व सरकार को टार्गेट कर मुख्यमंत्री कहते महिला सशक्तिकरण ना पूर्व सरकार केवल ऋण आकार टंका देती 11% सुध केवल मिछ कही लोक भुआ बुलाउथिले सरकार पूर्व सरकार मुख्यमंत्री लोकंकु देखा देउ नथिले 16 वर्ष धरी मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को आसु नथिले किंतु बीजेपी सरकार आसिबा परे मुख्यमंत्री निजे लोक मानकर अभियोग शुणुछंती मार्च 8 तारिख आसंता मार्च 8 तारिख महिला दिवस अवसर में द्वितीय किस्ती टंका प्रदान करा जिवो जो योग्य हिताधिकारी प्रथम किस्ती टंका पाइबार वंचित होइछंती सेमाने एकाथरके दुईटी किस्तीर अर्थ राशि पाइबे। परवर्ती खबर रही माघ मासरे राज्य में ग्रीष्म अनुभूत होता बेले उभय राति और दिन तापमात्रा वृद्धि पाउछि तेबे गतकाली राति राउरकेला रातिर तापमात्रा 10 डिग्री तलू खसी आसी एठारे गतकाली राति सर्वनिम्न तापमात्रा 9.7 डिग्री रेकर्ड होइछि गत किछि दिन होला एठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 17 किंबा 18 डिग्री रहउतिला उभय किरेई और झारसुगुड़ा 11.6 डिग्री सुंदरगढ़ में 12.7 फुलबाणी 13.5 केन्दुझर 13.8 सेमिलीगुड़ा 14.1 कोरापुट 14.5 भुवनेश्वर 18.5 एवं कटक 17.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि आसंता 24 घंटे सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री ह्रास पाइब एवं परवर्ती समय एथिरे विशेष परिवर्तन हेब नाही बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र पक्षरु आकलन करा जायछि सेहिपरि घन कुहुड़ी 10 तारिख जाए लागि रहिबो 9 ରୁ 10 तारिख मध्य कलाहांडी कंधमाल नयागढ़ गंजाम यही सब जिले में गोटे दुईटी स्थान में घन कुहुड़ी देखा मिले आज नयागढ़ और कोरापुट घन कुहुड़ी रही सेहीपरि सर्वाधिक तापमात्रा सामान्य ह्रास पाई बेले 35 डिग्री तले सबु स्थान में दिन तापमात्रा रही सबुठु अधिक 34.7 डिग्री सर्वाधिक तापमात्रा अनुकूल रही। परवर्ती खबर रही कहार कटिबो राशन कार्ड 10 ରୁ 15 दिन मध्य शेष हेब ई-केवाईसी एने सूचना देइछन्ती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र ओडिशा बहु विदेशी जो माने राशन कार्ड पाइबा योग्य नुहंती सेमानकु राशन कार्ड मिली वर्ष वर्ष धरी से राशन मागणा राशन सामग्री उठाउछन्ती बड़ कथा होउछि सेमानक मध्य बहु संख्यार बांग्लादेशी और रोहिंग्या थिबा जଣା पड़िछि आउ तापरे एक्शन मोड रे जोगाण विभाग एभली केते विदेशी ओडिशा रे राशन कार्ड पाइछन्ती तदंत करी सेमानकर तालिका देबाकू जिलापाल मानकू निर्देश दिया जायछि किछु मास पूर्वरु राशन कार्ड धारीक पई ई-केवाईसी करिबा पई सरकार निर्देश जारी करथिले जो समस्त राशन कार्ड धारी ई-केवाईसी करने बाध्यतामूलक कराइथिला जदि आपण ए पर्यंत आपणकर ई-केवाईसी करना तेबे आपण निज अंचल जेकोसी निकटतम सरकारी राशन बंटन दुकान को जाई पीओएस मेसीन माध्यम ई-केवाईसी करेंगे भूत राशन कार्ड चिन्हट करने को बहु हिताधिकारी आशंकार रही
ସେମାନଙ୍କର କଟିବ କି ରହିବ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ରାସନ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ। ବିଶେଷ କରି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ ଏହିଭଳି 2.25 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିସକାଶେ ମୋଟ 7,550 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 11 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗମନାଗମନ ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜନଶକ୍ତି ସର୍ବୋପରି। ବିକାଶ ଜିତିଲା, ସୁଶାସନ ଜିତିଲା। ଆମକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଓଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆୟୁଷରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରଗାଁଓ ମେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯିବା ନେଇ ବାବୁସାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିମ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି କିମ୍ସ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ସିସ୍ମୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ 4.6 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏନ୍ସିଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିକମ୍ପ 60 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏନ୍ସିସି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛି ଏମ୍ର ଇକ୍ୟୁ 4.6 ତାରିଖ 8/2/2025 10-14-13 ଭାରତୀୟ ଅକ୍ଷାଂଶ 7.75 ଉତ୍ତର ଦ୍ରାଘିମା 93.83 ଇ ଗଭୀରତା 60 କିଲୋମିଟରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 86,000 ପାର କଲା ସୁନା ଦର। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ଛୁଇଁଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ରେକର୍ଡ 86,510 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 79,300 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। 4 ଦିନରେ 68,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।